बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी जुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफर करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफर है। अगर आसिम मुनीर साहब को यह कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा है और परेशान है तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब जुबान दी है तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूंगा और मैं माफ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफी मांग ले तो। अब एक तरफ पूरा निजाम इमरान खान को बोल रहा है माफी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूं, अब जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामला की इंटेंसिटी कहां पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहां खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीयत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निजाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेजमीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेजमीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे
اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے، پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے، ان کو خوف ہوتا کہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے، تو یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر جج برابر کے مجرم ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں، پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے، وہ ایک مارجن رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا، عاصم لا، ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا۔ اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے، اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا۔ نمبر 1، انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے، اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو، ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا، جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے، ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسبل فار دس، اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا۔ انگریزی میں بھی ان کے ٹویٹ آ چکے ہیں۔ نمبر 3، مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے، تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام لیا۔ اور چوتھا جو ہے، اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے، بعض لوگ بول نہیں سکتے، بعض لوگ بات کر نہیں سکتے، لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں، انہی کے فیصلے چلتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے، فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے، اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وہ ایگزامپلز کوٹ کی ہیں، اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی۔ تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے، بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا، جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی، اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں، لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی ایک سائلہ ہے، سائل ہے، تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہے تو آپ جانے دیں، خط دینا انہوں نے، تو اس پہ انہیں روک دیا گیا۔ لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا۔ خط یہ ہے، میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں، مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں۔ 772 دنوں سے زائد ایک 9x11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی، تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں۔ اچھا، عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں، یہ رپورٹ ہوا پورے پاکستان میں، انہوں نے کہا ایک جملے کا ہے، لیکن اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملہ کہاں جا کے پھنس گیا، کہاں پہ رکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، قوم کو واضح بتا دوں، آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، قوم کو واضح بتا دوں، آپ کی آزادی ان سے چھین کر واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جی عمران خان صاحب نے کہا۔ کہانیوں کا سبق یہی تھا کہ اگر قیدی کا جذبہ سچا ہو تو دنیا کی کوئی جیل اسے فرار ہونے سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان کے سب سے مشہور قیدی عمران خان ہے، اور کسی زمانے میں پاکستان کی سب سے سخت جیل مچھ جیل سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کل اڈیالہ ہے، جہاں پر جیلروں کو قیدی سے ہنس کر بات کرنے پر غائب کر دیا جاتا ہے، اور قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو، لیکن ان کے جذبے سے ان کے سیاسی مخالفین بھی تنگ ہیں۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں نئے انداز متعارف کروائے ہیں، اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل سے فرار کا ایک انوکھا منصوبہ سوچا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن میں اترنے سے پہلے نہ پاکستانیوں کو اور نہ ہی انگلستانیوں کو، زیادہ تر انگلستانیوں کو علم تھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے۔ ان کے اعلان کے ساتھ ہی سب کو چانسلر کے الیکشن کا ایسے ہی پتہ چل گیا
जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता है ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अटियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शौराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीके हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म भी हैं और उन पर मज़ाइका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत चाहते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, पजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। ये जनाब जबरदस्त किस्म का कॉलम लिखा था मोहम्मद हनीफ साहब ने। इसमें आपको सिचुएशन का आइडिया हो गया। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बटा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं, मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आसमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। एक और खबर है जी, और वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से एक इंकशाफ किया है आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली है और माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। उन्होंने एक जगह दावा किया कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अगर हाथ हटा ले तो उसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ये हो सकता है किसी जगह शहबाज शरीफ साहब ने धमकी लगाई हो और पीपल्स पार्टी के जरिए से ये बात आमिर डोगर साहब तक पहुंच गई हो, क्योंकि असेंबली के अंदर ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ ने कहा हो किसी मौका पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी। पंजाब के अंदर शेयर मांग रहे हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप दे दें शेयर। उधर पीपल्स पार्टी ने इनके सर पे डंडा मारती है बार बार शहबाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लूट का माल है भाई पंजाब, ना आप जीते वहां पे ना हम जीते वहां पे, जीती तो पीटीआई है, तो लूट का जो माल है उसके अंदर आप हमें हिस्सा दें, हमने आपको हुकूमत बना के दी हुई है। वो बेचारे सही बात करते हैं। इधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मे भी शहबाज शरीफ ने कहा हो कि ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूं। तो ये तो एक धमकी है शहबाज शरीफ के पास, लेकिन देखें ये चलेगा नहीं मामला।
اور مجھے نہیں لگتا شہباز شریف صاحب کبھی بھی سنجیدہ ہوں گے، کیونکہ اگر انہوں نے اب استعفیٰ دیا یا سیاست اس وقت ختم کی اور یہ الیکشن کے اندر گئے تو پی ٹی آئی کا جو بلڈوزر ہے وہ ان کو روند کے رکھ دے گا اور ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں جتوا سکے گی، حالات وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، پاکستانی بہت محتاط ہو گئے ہیں. اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے نا، اس حوالے سے اب متضاد خبریں آ رہی ہیں. ایک تو عرفان صدیقی صاحب نے ایک بل متعارف کروا دیا سینٹ میں، تو سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس نے وہ بل پاس بھی کر دیا. اب بل یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے 3 سال کے لیے اندر، اور اگر کوئی دوبارہ جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے تو 10 سال کے لیے اندر. تو اس قسم کا بل عرفان صدیقی صاحب، کیا یہ سوٹ کرتا ہے ان کی شخصیت کو؟ یعنی وہ صحافت کی ہے، اور صحافی جو ہیں وہ کم سے کم یہ خیال رکھتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوری اقدار ہونی چاہیے. تو احتجاج کا ایک حق ہوتا ہے، پولیٹیکل گیدرنگز کا ایک حق ہوتا ہے، اور جو جمہوری سیاسی نظام ہوتا ہے اس کے اندر یہ بنیادی اور بیسک چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی آپ کی جمہوریت. اور وہ اس کے اوپر ایسی قدغنیں لگا رہے ہیں. یہ مشن کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. آپ الٹے لڑک جائے، سیدھے لڑک جائے، چھلانگے ماریں، تتے تبے پہ بیٹھ جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ مشن مکمل نہیں ہوگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں جا کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری.